एका बंचिबा शिखंतु कारण दुनिया तो स्वार्थ समय आपणकर सपक्ष रहिबो। नमस्कार बंधुगण, ओडिया प्लाम हिस्ट्री को आपण मानक स्वागत। 2023 वर्ष शेष होगाकू जाउछि तो 2024 नववर्ष रे प्रतीक्षारे मोर प्रिय कुंभ राशि बंधुगण चिंतित अछंती कौन 2023 भली आपण सेई भली झड़ तोफान को सामना करिवे ना 2024 रे से झड़ तोफान पुणी आपण जीवन में आसब ना किछि नुआ आशार किरण देव 2024 आपण मानकू कौन रहिबो भाग्य धन क्यारियर विद्या प्रेम एवं विवाहर जीवन ए समस्त विषय रे एक्जाक्टली आज आम आलोचना करबा। नुआ वर्षर आरंभ रे नवग्रह मानकर स्थिति बोर्ड रे अंकित थिबा भली पदार्पण करिवे। आपण एठी देखि पारुथिबे आपणकर फास्ट हाउस रे शनिदेव, सेकेंड हाउस रे राहु, 8th हाउस रे केतु, आपणकर थर्ड हाउस रे गुरु जे कि 4th हाउस को मे मास रे परिवर्तन करिवे। सेठी आपण मार्क चिन्ह देखि पारुथिबे। 11 हाउस रे आपणकर सूर्यंक सहित मंगल मिसिकी रहिबे। सेहिपरि 10th हाउस रे आपणकर शुक्रंक सहित बुध मिसिकी रहिबे। चलंतु प्रथमे जानिबा देवगुरु बृहस्पति कौन फल देवे आपणकर राशि को। तृतीय घरे बृहस्पति रही आपणकर 7 नंबर 9 नंबर एवं 11 नंबर घर को दृष्टि देवे। 7 नंबर घर को देखिबा द्वारा 2024 रे आपण जदि कोनोसी नुआ काम करबा को चाहछंती तो गुरु आपण को निश्चय हेल्प करिवे। गोटे शुभ सुजोग आपण को देवे। पार्टनरशिप रे मध्य बहुत भल जोग रही आपणकर मैरिड लाइफ मध्य बहुत भल रहिबो। एहा सहित विवाहर जोग रही। जदि आपणकर विवाहर बयस होईची तो निश्चय प्रस्ताव आपणक बाई आसीबो। गुरुंकर दृष्टि पुनश्च नवम घरे भी रहिबो जाद्वारा आपणकर पितांकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। आपण जो चिंता करुथले 2023 रे पितांकर स्वास्थ्य को नहीं ताहा दूर होई जिवो। भाग्य आपणकर निश्चय साथ देव। नुआ इन्वेस्टमेंट भी करि परिबे कारण भाग्य आपणकर साथ दउछि। नवम घर आपणकर भाग्यर स्थान कारण देवगुरुंक दृष्टि बहुत भल एवं धार्मिक यात्रार भी आपणकर जोग रही। गुरुंकर दृष्टि पुनश्च 11th हाउस रे रहिबो अर्थात आपणकर इनकम रो सोर्स आपण एकाठी करदिबे। बहुत आडू आपण इनकम सोर्स को नहीं आसीबे। लाभ होई पारे, धन संचय मध्य करि परिबे। कोनोसी जदि बड़ इन्वेस्टमेंट करिवे तो निश्चय आपण को सेठारे प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलिबो। पुनश्च मे मास परे गुरु आपणकर 4th हाउस को परिवर्तन करिवे। आपण एठी मार्क चिन्ह देखि पारुथिबे जाद्वारा आपणकर विदेश यात्रार जोग रहिबो। किछि नुआ मीटिंग अटेंड करिवे। अननेसेसरी खर्च मध्य होई जिवो कारण 4th हाउस आपणकर शास्त्रर भल घर केही मानंतिनी कारण एही घरे रहिले आपण निहाती बद खर्ची होई जिवे मे मास परे। किंतु हाँ गोटे भल खबर जे आपण बहुत डीप नॉलेज करि परिबे, किछि नुआ अध्ययन करि परिबे, किछि नुआ रिसर्च करि परिबे। किछि एमिति लोक जो माने नुआ लोक जहाँ सहित आपण भेटिबे जो माने आपण को आगो को बढ़िया पाई उत्साह करेबे, प्रेरणा करिवे, आपणकर कार्य रे आपणकर सपोर्टर होइकि रहिबे। आपण को से माने डीप नॉलेज देबे। आपणकर गुरु मध्य से माने हेई पारंती। आपणकर किंतु डाइजेशन प्रति टिके ध्यान देबे कारण खाइबा पीबा आपणकर ठीक रहुनी। आपण खाइबा पीबा प्रति ध्यान दियंतु। गुरु आपणकर पुणी 10th घरे दृष्टि देवे जहाँद्वारा आपणकर क्यारियर रे बहुत चेंजेस आसीबो। आपण किछि नुआ परिवर्तन करिवे। क्यारियर को नहीं आपण स्विफ्ट करदेवे। क्यारियर को निज पटुर बहुत एफर्ट्स मध्य करिवे। पुनश्च आमे कथा हबा राहुंक विषय रे। एठारे आपण देखि पारुछंती राहु आपणकर 2nd हाउस रे एवं केतु आपणकर देखंतु 8th हाउस रे अछंती। गोटे वर्ष रे राहु केतुंकर एठी कोनोसी भी परिवर्तन रहिबो नाही। मु आपण को सत कहूँ कि राहुदेव 2nd हाउस रे अछंती तो आपण जीवन में ड्रिंक्स परिमाण टिके अधिक कराई देवे। राहुदेव बा कोनोसी नुआ निशाग्रस्त रे आपणकर अभ्यास रही जिवो। आपण कोनोसी खराब रास्ता को चली जिवे। आपण को देह मध्य खराब हबो। तेणु आपण सही निशा द्रव्य को त्याग करंतु। सही परि खराब बंधुक सहित मेलामिशा न करबा ही आपणक पई मो मतरे भल। तो राहु रहिले तो ये निशाग्रस्तर बेसी करी 2nd हाउस रे प्रॉब्लम हबो।
ଆପଣ କିନ୍ତୁ ରାହୁଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବେ। କୌଣସି କଥାକୁ ଆପଣ ସିଧା କହିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ସଂଯମତା ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ଓଲଟା ସିଧା ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ଟିକେ ଖରାପ ସ୍ଥିତି ଆସିବ, କିଛି ବ୍ୟାଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ପକାଇବ। କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନଫଲ୍ ହୋଇପାରେ ରାହୁଙ୍କ କାରଣରୁ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାର ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ଭଲ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ପୁରା ସତ କଥା ସାମ୍ନାବାଲାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଖରାପ। ତେଣୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆଖି ଜଳାପୋଡ଼ା କରିବ, ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ପରିବାରରେ ବହୁତ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କାରଣ ରାହୁଦେବଙ୍କର ଖରାପ ସ୍ଥିତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର କେତୁଙ୍କ ଘର। କେତୁ 8th ହାଉସ୍ରେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ 8th ହାଉସ୍ରେ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେତୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ସେଇଟା ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସନ୍ଦେଶ କି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ସେମାନେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ, ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିପାରିବେ, PhD କରିପାରିବେ, ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିହାତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ମାନେ ଆମେ ଏଇଟା କେବେ ବି ଭାବିବାନି କି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇକି ନିଜର ଅସାବଧାନ କରି ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା, କାରଣ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଟିକେ ସାବଧାନ ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ପୁନଶ୍ଚ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଏବଂ ମକରଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ, ଏ ଦୁଇଟି ରାଶି ଉପରେ 7.5 ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମକର ରାଶିର ବି ଏଇଟା ଶେଷ ବର୍ଷ, ଆପଣଙ୍କର ବି ଏଇଟା ଶେଷ ବର୍ଷ। ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିବେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଏଇଟା ହେଲା ଶେଷ ବର୍ଷ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରାଇବେ। କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଦୁନିଆ ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହିଁ କୁହେ। ପ୍ରକୃତରେ ଦୁନିଆ ହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହିଁ କୁହେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ନିଜକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବ ଜଣାଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ସେ ନିଶ୍ଚୟ 60ରୁ 70% ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆପଣ ନିଜର ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂତନ କର୍ମକୁ ଆପଣାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଶନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜଯୋଗର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସାଇଡ଼୍ରୁ କିଛି ଅଧିକ ଏଫର୍ଟ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନେମ୍ ଫେମ୍ ମିଳିବ, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ମାନ ସମ୍ମାନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଆପଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନିଦେବ ନୀଚ କୂଳରେ, ତ ଏଥିରେ ମୋର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ବାକି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ନହେଲେ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଶନିଦେବ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ବିଜନେସ୍ କରାଇ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ର ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖିବା ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ରହିକି 7th ହାଉସ୍ରେ ବି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେବ, ଝଗଡ଼ା ହେବ। ତ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଟିକେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବେ ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିହାତି ଆସିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ସମସ୍ତ ମୋର କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବନ୍ଧୁଗଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ନିଜର ହସ୍ତରେଖାର ପରାମର୍ଶ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଥିବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲମ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ମୁଁ ଚାହେଁ କି ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା ଯେତେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକାଶର ରଶ୍ମି ଯେତେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୌର ରଶ୍ମିରେ ସେତିକି ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।